你 Kami mengucap syukur. 今天早上我们可以再次来到面前敬拜， Pagi hari ini sekali lagi kami boleh datang bersembah sujud ke hadapan hadirat-Mu. 我们把这个时间完全交在你手中 Kami， serahkan waktu ini seluruhnya ke dalam tangan-Mu. 但愿借助你的话再次提醒我们， Biarlah melalui firman-Mu sekali lagi Engkau mengingatkan kami. 让我们的生命有意义。 Supaya hidup kami berarti. 奉耶稣的名我们祷告， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 阿门。 Amin. 各位弟兄姊妹们，早上好， Selamat pagi saudara sekalian. 各位平安。 Shalom. 今天我们要思想一个题目，就是耶稣基督复活的活见证。 Tema pagi hari ini adalah saksi hidup kebangkitan Kristus. 在教会的开始， Di dalam permulaan gereja, 在一个整年里面，耶稣的复活是最重要。 di dalam dalam setahun, kejadian yang paling penting itu adalah kebangkitan Tuhan Yesus. 不是圣诞节，不是受难节， Bukan Natal, bukan juga kesengsaraan Tuhan Yesus. 对了，这个圣诞节、受难节、复活节、升天节都是历史的事实。 Memang Natal, kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus, dan kenaikan Tuhan Yesus itu adalah satu realitas sejarah. 是不能否认的。 Tidak bisa disangkali. 但是，让我们真正看见，最主要的是耶稣基督的复活， Tetapi dari semuanya itu yang terpenting adalah bahwa Yesus bangkit. 因为这个是基督教信仰的中心。 Itu adalah sentral daripada iman, kepercayaan, kekristenan. 我们来看哥林多前书第9章， Mari kita membuka 1 Korintus pasal yang ke-15. 应该是从第1节到第11节，但是我们单单从一部分来顾。 Sebenarnya harus kita baca mulai dari ayat yang pertama sampai yang ke-11. Tapi kita baca sebagian-sebagian saja. 第3节，我当日所领受又传给你们的，第一就是基督照圣经所说，为我们的罪死了，而且埋葬了，又照圣经所说，第3天复活了。 Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. 第6节，后来一时显给500多位弟兄，其中一大半到如今还在。 Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara-saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. 第7节，以后显给雅各看，再显给众使徒看，末了也显给我看。 Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. 我们看第12节， Kita lihat ayat yang ke-12. 既传基督从死里复活，怎么在你们中间有人说没有死人复活的事呢？ Jadi bila mana kami memberitakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? 40节，若基督没有复活，我们所传的便是枉然，你们所信的也是枉然。 Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. 17节，基督若没有复活，你们的信便是徒然，你们仍在罪里。是第17节。 Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. 32节下半节， Ayat yang ke-32b. 死人若死人不复活，
我们就吃喝吧，因为明天要死了。 Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. 各位弟兄姊妹们， Saudara sekalian, 这位创造宇宙万物的上帝， Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, 他差派耶稣基督 Dia telah mengutus Tuhan Yesus 亲自来到世界上。 datang ke dalam dunia ini. 这位永恒的上帝带着血肉的身体到世界上， Allah yang kekal ini datang ke dalam dunia dalam darah daging. 他成为180%的人，也是180%的神。 Dia menjadi seorang manusia yang sejati dan juga Tuhan yang sejati. 从这里我们就看见人类的历史从耶稣基督的复活开始。 Dan kita melihat bahwa sejarah umat manusia dimulai dari kebangkitan Tuhan Yesus. 在750年前，耶稣还没有降生， 750 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir, 上帝已经借着以赛亚先知发预言， Allah telah menyampaikan nubuatannya melalui Nabi Yesaya. 在以赛亚书第7章14节那里说， Di dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-7 ayat ke-14 di sana dikatakan, 必有童女怀孕生子，人要称他为以马内利。 sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. 什么叫做以马内利？ Apa itu Immanuel? 翻出来就是上帝与我们同在。 Artinya Tuhan beserta kita. 各位弟兄姊妹们， Saudara sekalian, 除了基督教，没有一位神在我们中间与我们同在。 kecuali kekristenan, tidak ada Tuhan lain yang bersama-sama dengan kita. 除了耶稣基督，他常常就在我们的生命里面，常常保护我们、看顾我们、带领我们。 Hanya Tuhan Yesus Kristus yang selalu ada di dalam jiwa dan hidup kita, yang memelihara kita, melindungi kita, dan menyertai kita. 这是别的宗教所没有的。 Dan itu tidak ada di dalam ajaran agama yang lain. 所以各位弟兄姊妹们， Oleh sebab itu saudara sekalian, 我们每年的清明节，我们都到坟墓。 di saat-saat Cengbing kita pergi ke kuburan, 我们到坟墓一定看我们的亲人在那边死，死在那边，葬在哪里。 kita bersiarah kepada kubur daripada kerabat kita atau keluarga kita yang sudah meninggal dunia. 但是耶稣的坟墓是空的， Tetapi kubur Tuhan Yesus itu kosong. 别的宗教的教主，他的坟墓还在。 Setiap pendiri agama kuburnya masih ada sampai hari ini. 所有的人，世界上的人都在寻找上帝， Dunia ini setiap orang sedang mencari Tuhan. 所以他们用各种方法，他们建立他们的宗教。 Mereka dengan segala macam cara mencari Tuhan dan mereka mendirikan ajaran agama mereka. 只有基督教是上帝自己亲自来到世界上， Hanyalah kekristenan di mana Tuhanlah yang datang ke dalam dunia ini. 他来到世界上，他寻找我们人，拯救我们人，救赎我们人。 Dia datang ke dalam dunia ini untuk mencari kita manusia, menyelamatkan dan menebus kita. 所以他是耶稣基督的复活，是我们基督教信仰的中心。 Dan kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah sentral daripada iman, kepercayaan, kekristenan. 所以我们可以在经验中间，在我们的生命生活上，常常我们可以经历到主的同在。 Maka di dalam kehidupan kita setiap hari, kita seringkali bisa merasakan atau mengalami penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. 我们的祷告，我们会感觉到他在垂听。 Kita berdoa dan kita merasakan Tuhan dengar doa kita. 虽然我们常常感觉到上帝离我们很远，上帝不听我们的祷告，常常我们会感觉到这样。 Kadangkala kita merasakan Tuhan itu jauh dari kita, kadang-kadang kita merasakan Tuhan itu tidak mendengarkan doa kita. 其实以马内利的上帝就在与我们同在， Tetapi Tuhan yang Immanuel ini selalu beserta dengan kita. 因为他会把最好的给你，不一定要听你的要求。 Dia akan memberikan yang terbaik kepada kita, bukan apa yang kita minta. 所以我们常常不了解，
Seringkali kita kurang mengerti. 但是当我们过了之后，我们才会感觉到上帝的奇妙，上帝的伟大。 Tetapi setelah kita melewati semuanya, kita baru sadar bahwa Tuhan itu ajaib dan Tuhan itu luar biasa. 并且只有借着耶稣基督的复活，我们才可以感觉到生命有意义。 Dan melalui kebangkitan Tuhan Yesus barulah kita mengerti bahwa hidup kita punya arti. 所以在这个哥林多前书15章55节那里，使徒保罗很勇敢的向死亡挑战。 Dan di dalam kitab Korintus pasal yang ke-15 di mana Rasul Paulus dengan berani menantang kepada maut. 他说：“是啊，你得胜的权势在哪里？是啊，你的渡过在哪里？” Paulus berkata, "Hai maut, di manakah kuasamu dan di manakah sengatmu itu?" 各位弟兄姐妹们， Saudara sekalian, 没有别的宗教敢讲这句话， tidak ada agama yang lain yang berani berkata begitu. 敢向死亡挑战， Berani menantang maut. 因为只有我们相信耶稣基督的人，在面对死亡的时候不会恐惧。 Hanya kita yang percaya kepada Tuhan Yesus pada saat kita menghadapi maut itu, kita tidak pernah gentar. 因为我们知道，离开了这个世界，我们要见主的面。 Karena kita tahu setelah kita meninggalkan dunia ini, kita akan bertemu dengan Tuhan kita. 因为他已经为我们预备了那永恒的家、永恒的归属。 Dan Tuhan sudah menyediakan bagi kita suatu penghentian yang kekal, rumah yang kekal di surga. 所以各位弟兄姊妹们， Saudara sekalian, 耶稣基督的复活是这样的重要。 kebangkitan Tuhan Yesus begitu penting artinya. 所以在我们每个人的生命当中， Di dalam kehidupan setiap kita, 是否你感觉到耶稣复活的能力在你身上？ apakah kita mengalami dan merasakan akan kuasa kebangkitan Tuhan itu di dalam hidup kita? 当耶稣来到世界上的时候， Pada saat Tuhan Yesus ada di dalam dunia ini, 耶稣被钉在十字架上 Tuhan， Yesus disalibkan di atas kayu salib, 耶稣第3天复活。 dan hari yang ketiga dia bangkit dari kematian. 我们看见，当耶稣在十字架上的时候，我们看见，如果照着圣经，大家注意，有几个妇女在那里看着耶稣。 Pada saat Yesus disalibkan, kita bisa melihat ada beberapa perempuan di sana sedang menyaksikan penyaliban itu. 门徒多数都离开，除了约翰一个人。 Semua muridnya lari meninggalkan dia, kecuali Yohanes. 所有的人在那里讥笑耶稣， Setiap orang mentertawakan Tuhan Yesus. 说：“如果你是上帝的儿子，你可以从十字架上下来。” Jikalau engkau ini adalah anak Allah, turunlah dari salib itu. 但是这个谢谢妇女看见耶稣怎么样被钉死，看见耶稣怎么样被埋葬。 Tapi perempuan-perempuan itu melihat bagaimana Tuhan Yesus disalibkan, mati, dan dikuburkan. 其中有几位妇女，当耶稣第3天的时候， Dan di antara perempuan-perempuan itu pada hari yang ketiga setelah kematian Tuhan Yesus. 可以从路加福音24章大家来看。 Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 kita bisa membaca beberapa catatan. 第1节那里说， Ayat pertama di sana berkata, 路加24章第1节，7日的头一日黎明的时候，那些妇女带着所预备的香膏来到坟墓前，看见石头从坟墓挪开了。 tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. 只是不见主耶稣的身体。 Dan mereka masuk dan mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. 这些爱主的妇女，她们想用带香膏来告耶稣到坟墓。 Perempuan-perempuan yang mengasihi Tuhan Yesus ini mereka membawa rempah-rempah untuk mengapani tubuh Tuhan Yesus. 但是他们一到坟墓，看见石头挡住石头的那个门口已经滚开了。 Pada saat mereka sampai di kubur, mereka melihat batu yang menutup kubur itu telah terguling. 看守的军队已经跑掉了。 Dan penjaga, serdadu-serdadu Romawi yang menjaga kubur itu telah lari pergi. 因为之前如果大家注意，那个时候有地震，石头就这样滚开。
Karena sebelumnya terjadi gempa yang luar biasa dan batu itu tergulir. 没有人可以一个人，这些妇女不可能把那个石头滚开， Perempuan itu tidak mungkin bisa menggulingkan batu. 他们还想等下我们怎么样去开那个石头。 Pada saat mereka berangkat, mereka sedang berpikir bagaimana mereka nanti bisa membuka batu penutup kubur itu. 但是他们一到石头就已经滚开了。 Tapi pada saat mereka sampai, batu itu telah terguling dan terbuka. 耶稣的复活不是因为石头被滚开才复活， Kebangkitan Tuhan Yesus bukan karena batu itu sudah terbuka atau terguling dan terbuka. 乃是石头的滚开，要让人看见这个坟墓里面是空的。 Tetapi batu itu terguling dan kubur itu terbuka itu supaya orang melihat bahwa kubur itu kosong. 耶稣之前已经复活了， Dan Tuhan Yesus bangkit. 在其中这些妇女当中有一个莫大拉的玛利亚， Dan di antara perempuan-perempuan ini ada seorang perempuan yang bernama Maria Magdalena. 他们到了坟墓，却没有看见死人，没有看见耶稣。 Mereka sampai di kubur itu dan tidak melihat mayat Tuhan Yesus. 突然间，在第4节那里说，正在猜疑之间，忽然有2个人站在旁边，衣服翻光，妇女们惊慌将裂伏地。那个人就对他们说：“为什么在死人中找活人呢？” Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati?" 各位弟兄姊妹们， Saudara sekalian, 这些妇女所看见的那些2位天使说：“为什么？”天使说：“你们找谁？我们找耶稣，死人耶稣。” kedua orang malaikat ini bertanya kepada para perempuan itu, "Apa yang kamu cari?" Dan mereka berkata, "Aku mencari Yesus." 他们说：“他不在这里，为什么在死人中找活人？” Tapi malaikat itu berkata, "Mengapa engkau mencari dia yang hidup di antara orang mati?" 这是一个伟大的宣告。 Ini adalah suatu berita yang luar biasa agung. 各位弟兄姊妹们， Saudara, 我们平常到坟墓，当然看死人。 biasanya kita pergi ke kubur itu untuk melihat kuburan orang mati. 但是这个天使说：“为什么在死人中间找活人？他不在这里，他已经复活了。” Tetapi malaikat ini berkata, "Mengapa engkau mencari dia yang hidup di antara orang mati? Dia tidak ada di sini, dia sudah bangkit." 各位弟兄，这是一个伟大的宣告，告诉我们，这位耶稣他不是在死人中，他是活人。 Dan ini adalah satu berita anugerah yang luar biasa agungnya. Malaikat berkata, dia tidak mati, tapi dia sudah bangkit. 这就是我们所相信的主， Inilah Tuhan Yesus yang kita 他是 percayai. 复活的主， Dia adalah Tuhan yang hidup. 他直到今天在掌管你和我的生命。 Dan dia sedang berkuasa atas hidup saudara dan hidup saya. 为什么在死人中找活人？ Mengapa engkau mencari dia yang hidup di antara yang mati? 常常我们的信心我们软弱， Seringkali iman kita menjadi lemah. 我们以为我们所相信的主不能够帮助我们， Kita berpikir bahwa Tuhan yang kita percaya tidak menolong kita. 所以有的人换别的宗教。 Oleh sebab itu ada banyak orang yang mereka berganti imannya. 有的他们不再愿意再到教会，不愿意相信主了。 Ada yang sebagian orang mereka tidak lagi mau percaya kepada Tuhan Yesus dan tidak mau lagi datang ke gereja. 他以为上帝其实没有，上帝死了。 Dan mereka berpikir bahwa Tuhan itu tidak ada lagi. Tuhan mungkin sudah mati. 各位弟兄姊妹们， Saudara, 这位复活的主，他时刻在你身边。 tapi Tuhan yang bangkit ini senantiasa setiap saat ada di samping kita. 所以天使说：“为什么在死人中找活人？” Dan malaikat itu berkata, "Mengapa engkau mencari dia yang hidup di antara orang mati?" 在这些妇女当中， Di antara perempuan-perempuan ini, 如果大家继续注意的话，后来这些妇女就回去。 kalau kita baca selanjutnya maka kita melihat perempuan-perempuan ini akhirnya pulang kembali. 后来彼得、约翰就去告诉耶稣的门徒，其中彼得、约翰2个人就跑到坟墓看。
Mereka pulang untuk memberitahukan pada murid-murid yang lain bahwa Tuhan Yesus sudah tidak ada di kuburnya. Dan Petrus, Yohanes juga langsung lari datang ke kubur itu. 他们也没有看到耶稣的身体， Dan mereka pun tidak menemukan mayat Tuhan Yesus di 也 sana. 没有遇见耶稣， Dan tidak bertemu Tuhan Yesus. 只有看到一块包耶稣尸体的布和这个包耶稣的头的那个布。 Mereka hanya melihat kain kafan dari Tuhan Yesus. 所以他们就全部回去了， Dan mereka pulang kembali semuanya. 只剩下一个妇女，就是抹大拉的玛利亚。 Hanya tinggal seorang perempuan yang ada di sana, yaitu Maria Magdalena. 如果大家从约翰福音那里就可以看到， Dan kalau kita lihat di Injil Yohanes, kita bisa melihat kisahnya. 约翰福音20章那里记载， Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 di sana ditulis, dicatat. 约翰福音20章11节那里，玛利亚却站在坟墓外面哭的时候，低头往坟墓里看。 Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menyenguk ke dalam kubur itu. 就见两个天使穿着白衣，在耶稣安放身体的地方坐着，一个在头，一个在脚。 Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki tempat mayat Yesus terbaring. 天使对他说：“妇人，为什么哭？”他说：“因为有人把我主挪去了，我不知道放在哪里。” Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." 说了这话，就转过身，看见耶稣站在那里，却不知道是耶稣。 Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. 玛利亚因为哭，所以眼睛模糊，都是眼泪，所以看不见那个人到底是谁，以为是看眼的。 Maria karena menangis, matanya penuh dengan air mata sehingga kabur, tidak bisa melihat dengan jelas orang itu siapa. 所以第15节，耶稣问他说：“妇人，为什么哭？你找谁？”玛利亚以为是看眼的，就对他说：“先生，若你把他移了，请告诉我，你把他放在哪里？我便起去。” Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jika Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." 16节，耶稣说：“玛利亚，玛利亚。” Ayat ke-16, kata Yesus kepadanya, "Maria." 玛利亚就转过来，用希伯来话对他说：“拉波尼。” Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni." 大家看那个图画， Kita lihat gambar itu. Di mana engkau meletakkannya? Aku akan mengambilnya. Maria menoleh padanya dan berkata dalam bahasa Ibrani, Rabuni. artinya guru. Jangan pegang aku, 拉波尼，他 karena aku belum naik 清 kepada 楚知 Bapa. 道这位是耶稣。 Dan dia dengan jelas tahu Temuilah itu Tuhan saudara-saudaraku Yesus. dan beritahukan bahwa aku akan naik pada Bapakku dan Bapa mereka, Allahku dan Allah mereka. 第一个看见耶稣， Maka Maria 看见复 Magdalena 活的耶 memberitahukan 稣， para 就是 murid bahwa 这 dia 位 sudah 马 melihat 大 Tuhan 拉的 dan 玛利亚。 memberitahukan apa Orang yang Tuhan pertama yang katakan. melihat Tuhan Yesus bangkit, itu adalah Maria Magdalena. 这个马大拉的玛利亚，她曾经在她身上有7个鬼，被耶稣赶出去。 Maria Magdalena ini adalah seorang perempuan yang dulunya ditolong oleh Tuhan Yesus karena di dalam tubuhnya ada 7 setan. 后来她因为耶稣救了她，使她脱离鬼的捆绑，所以她心非常爱慕主，非常想要见主，所以她在那里一直等，一直哭。 Dia adalah orang yang sudah ditolong oleh Tuhan dan dia begitu mengasihi Tuhan Yesus. Sehingga pada saat dia dikubur Tuhan Yesus itu dia tunggu terus sambil menangis. 各位弟兄姊妹们， Saudara, 玛利亚借着看见这位复活的耶稣，
所以他立刻就耶稣叫他把这个消息告诉门徒，他是第一个把耶稣复活的信息传给人的。 Dia itu setelah melihat Tuhan Yesus dan dipesani oleh Tuhan Yesus untuk memberitahukan tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dialah yang pertama memberitahukan pada orang lain dan murid-murid yang lain bahwa Tuhan Yesus bangkit. 不是男人，是女人 Bukan seorang laki-laki, tapi 传 seorang 耶 perempuan 稣复活的信息。 yang memberitahukan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. 各位弟兄姊妹们， Saudara sekalian, 大家如果注意，在福音书里面有3个很特别的3个女人。 kalau kita melihat di dalam catatan Injil, ada 3 perempuan yang sangat istimewa. 3个都是名字叫玛利亚。 Dan 3-3-nya bernama Maria. 第一个玛利亚，上帝借着她的身体把耶稣生下来。 Maria yang pertama adalah Maria yang dipakai oleh Tuhan untuk melahirkan Yesus. 第二个玛利亚是在伯大尼的玛利亚，借着她膏耶稣的头，让耶稣成为祭司。 Yang kedua adalah Maria dari Betani yang mengurapi Tuhan Yesus supaya menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu seorang imam. 就是拉萨路的姐姐。 Yaitu saudara perempuan dari Lazarus. 第3个就是这个抹大拉的玛利亚， Dan Maria yang ketiga adalah Maria Magdalena ini. 她第一个把耶稣复活的信息传给人。 Dialah yang pertama saksi hidup kebangkitan Tuhan Yesus dan yang memberitakan akan kebangkitan Tuhan Yesus itu kepada orang lain. 各位弟兄姊妹们， Saudara sekalian, 在你的生命当中， di dalam hidup saudara, 是否你也经历到这位复活的耶稣的同在的作为？ apakah kita sungguh mengalami dan merasakan akan penyertaan Tuhan Yesus yang sudah bangkit ini? 是否这位复活的耶稣与你有直接的关系？ Apakah Tuhan Yesus yang sudah dibangkitkan ini punya satu koneksi yang langsung dengan kita? 或者你只是跟所有的人每个礼拜来到教堂？ Apakah kita hanya setiap minggu datang ke gereja? 或者你就是这样随随便便，人家问你，我说基督徒，但是你生命没有改变。 Atau kita dengan sembarangan berkata, oh ya saya orang Kristen, tapi hidup kita tetap tidak berubah. 是否你就这样的在这个世界上与耶稣没有关系？ Apakah kita tetap hidup di dunia ini menjadi orang Kristen tetapi tidak punya hubungan apa-apa dengan Tuhan? 或者你就像这个抹大拉的玛利亚，是把耶稣的复活的耶稣传给别人？ Atau kita menjadi seperti Maria Magdalena ini yang menjadi saksi bagi kebangkitan Tuhan Yesus. 在南美洲有一个小岛， Di Amerika Selatan ada sebuah pulau kecil, 那里的土人，那里的人很野蛮，生活很难管。 di sana orang-orang primitif itu biadab sekali dan hidupnya tidak karu-karuan, tidak teratur. 有一天，大家知道那个加尔文到那个岛上， Satu hari Darwin pergi ke sana, ke pulau itu. 他想到那边去游玩， Dia ke sana ingin melihat-lihat, ingin bertamasya. 但是他看见那边土人的生活所做所，他说：“我宁愿去叫一只狗，不愿意叫这些人。” Waktu dia melihat kehidupan di sana, dia berkata bahwa saya lebih baik mengajari anjing daripada mengajari orang-orang itu. 他的这一句话被一个基督徒的青年听见， Ada seorang pemuda Kristen yang mendengarkan kata-katanya ini. 后来他就发誓，我要到那边传福音。 Lalu dia berpikir, aku akan pergi ke pulau itu untuk mengabarkan Injil. 后来他到那边的工具就一本圣经， Dan alatnya atau modalnya dia hanya sebuah Alkitab. 20年以后， 20 tahun kemudian, 加尔文再回到那个岛， Darwin kembali ke pulau itu. 他所看见的完全不一样。 Dan yang dia lihat 100% berbeda. 刚好是礼拜天，他看见有一群的人带着圣经到教堂。 Karena kebetulan waktu itu dia datangnya di hari Minggu dan dia melihat di pulau itu ada sekelompok-kelompok orang yang membawa Alkitab dan masuk gereja. 为什么会改变？ Kenapa bisa berubah?
就是因为这位复活的主， Itu adalah karena Tuhan Yesus yang bangkit itu. 因为他有全能，他有能力， Karena dia berkuasa 他能改变人的生命。 untuk mengubah hidup manusia. 各位弟兄姊妹， Saudara, 我再给你看一个片子，用8分钟的时间，让你看见复活的耶稣，他能够改变一个民族。 saya akan pakai waktu 8 menit untuk memperlihatkan sebuah video di mana saudara akan melihat bagaimana Tuhan mengubah suku bangsa. 这个民族不会太远，也是在我们所居住的印尼国家。 Dan suku bangsa itu semuanya ada di Indonesia. 他本来这些民族是吃人的，是杀人的民族。 Mereka itu sebenarnya suku-suku yang kanibal, yang makan manusia. 但是当基督教进到他们中间的时候， Tapi pada saat kekristenan masuk di antara mereka, 改变了他们的生活状况， mengubah hidup mereka, 改变了他们的信仰。 mengubah kepercayaan mereka. 我们来看， Mari kita lihat. Suku di Indonesia yang mayoritas beragama Kristen. 1. Suku Batak dari Sumatera Utara. Etnis Batak merupakan salah satu suku bangsa atau kelompok etnik terbesar di Indonesia. Berdasarkan sensus dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2010 dengan jumlah populasi sekitar 7,5 juta jiwa. Penginjilan di Tanah Batak dimulai oleh penginjil Amerika bernama Munson dan Lehman. Namun mereka mati dibunuh di Lembah Selindung oleh salah satu raja Batak bernama Raja Panggalame dan rakyatnya. Penginjilan ke Tanah Batak baru mencapai puncaknya ketika seorang penginjil Jerman bernama Nommensen melakukan misi di Tanah Batak. Suku Batak terbagi menjadi beberapa subetnik, antara lain Batak Toba, Simalungun, Karo, Pakpak, Mandailing, dan Angkola dengan total 60% Protestan dan 3% Katolik. Namun dari ke-6 subetnik tersebut, hanya 4 subetnik yang mayoritas Kristen, yaitu Toba 95%, Simalungun 85%, Karo 70%, dan Pakpak 67%. Beberapa tokoh dari etnik Batak beragama Kristen yang cukup dikenal di Indonesia antara lain Perdana Menteri kedua Indonesia Amir Syarifuddin Harahap yang berpindah agama dari Islam menjadi Kristen, pahlawan revolusi D.I. Panjaitan, Kepala Staf Angkatan Perang Indonesia T.B. Simatupang, Menteri Kabinet Indonesia Luhut Binsar Panjaitan, dan lainnya. 2. Suku Nias dari Sumatera Utara. Suku ini berasal dari Pulau Nias yang terletak di bagian barat Provinsi Sumatera Utara. Jumlah populasi suku Nias adalah sebesar 1,1 juta jiwa, di mana 85% penduduknya beragama Protestan dan 5% beragama Katolik. Gereja yang memiliki jemaat terbesar di Pulau Nias adalah Banua Niha Kriso Protestan atau singkat BNKP. Tokoh dari suku Nias yang cukup dikenal antara lain Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli. 3. Suku Mentawai dari Sumatera Barat. Walaupun Provinsi Sumatera Barat sangat dikenal dengan provinsi yang merupakan salah satu basis agama Islam, namun ada satu kabupaten di provinsi ini yang mayoritas beragama Kristen, yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang didiami oleh suku Mentawai dengan populasi sekitar 90.000 jiwa. Sekitar 50% dari suku Mentawai beragama Kristen Protestan, sedangkan 30% beragama Katolik. 4. Suku Dayak dari Pulau Kalimantan, khususnya Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Nama Dayak adalah nama yang diberikan oleh penjajah kepada penghuni pendalaman Pulau Kalimantan. Suku Dayak sendiri terbagi menjadi beberapa subetnik dengan total populasi sekitar 3 juta jiwa, di mana 32% beragama Katolik dan 30% lainnya beragama Protestan. Beberapa nama tokoh Dayak Kristen atau Katolik yang cukup dikenal adalah Cilik Riwut yang namanya dijadikan sebagai nama bandara di Palangkaraya, aktor Piet Pagau, petinju Daud Yordan, dan Alu Dohong yang merupakan wakil menteri pertama dari etnis Dayak. 5. Suku Minahasa dari Sulawesi Utara.
Suku Minahasa adalah suku yang mayoritas bermukim di daerah Minahasa Raya, Manado, Tomohon, dan Bitung, dan merupakan suku terbesar di Provinsi Sulawesi Utara dengan populasi 1,3 juta jiwa dengan total 78% beragama Protestan dan 6% Katolik. Suku ini terbagi menjadi beberapa subetnik seperti Bantik, Ratahan, Ponosakan, Tombulu, Tondano, Tombatu, Tonsea, dan Tontemboan yang memiliki bahasa yang berbeda-beda. Beberapa tokoh Minahasa Kristen yang paling dikenal antara lain Gubernur Sulawesi pertama, Sam Ratulangi, Dokter Wanita Indonesia pertama, Mary Thomas, dan lainnya. 6. Suku Kepulauan Sulawesi Utara. Daerah kepulauan di Sulawesi Utara didiami oleh beberapa suku yang dibagi menjadi dua etnis besar, yaitu Sangir dan Talaut, dengan total populasi sekitar 300.000 jiwa, di mana 90%-nya beragama Protestan dan sekitar 2% beragama Katolik. Beberapa catatan sejarah mencatat bahwa suku Sangir adalah suku pertama di Indonesia yang menjadi Kristen secara mayoritas, di mana sejak tahun 1674, Raja Tahuna bernama Marti Tatendang Nusa sudah menjadi Kristen ketika VOC menguasai Tahuna. 7. Suku Pamona atau suku Poso di Sulawesi Tengah. Suku ini terpusat di Kabupaten Poso dan sekitarnya dengan populasi sekitar 250.000 jiwa, di mana 70% beragama Kristen dan 2% Katolik. Gereja terbesar di Sulawesi Tengah bernama GKST yang berdiri sejak 1893. 8. Suku Toraja di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Toraja adalah suku yang menetap di pegunungan Sulawesi Selatan dengan populasi sekitar 1 juta jiwa, di mana 65%-nya beragama Protestan dan 17% beragama Katolik. Salah satu kerabat dari suku Toraja adalah Toraja Mamasa yang juga beragama Kristen dan mendiami Kabupaten Mamasa di Provinsi Sulawesi Barat. Suku Toraja adalah suku yang unik dengan adat yang sangat kental, sehingga daerah Tanah Toraja juga dikenal sebagai daerah wisata budaya di Indonesia. 9. Suku Kepulauan Maluku. Suku di Kepulauan Maluku terbagi menjadi beberapa subetnik dan beberapa subetnik yang mayoritas beragama Kristen termasuk Katolik, antara lain Tiakur 98%, Saumlaki 95%, Kei 70%, Aru 70%, dan Ambon 50%, di mana total Kristen yang ada di Kepulauan Maluku adalah sekitar 850.000 jiwa. Penginjilan di wilayah Maluku digencarkan oleh misionaris Belanda bernama Joseph Camp yang mendapat gelar Rasul Maluku oleh masyarakat Kristen di Maluku. 10. Suku Tobelo di Maluku Utara. Sebagian besar suku ini berdiam di bagian utara Pulau Halmahera dan sebagian di daratan Pulau Morotai dan menggunakan bahasa Tobelo. Awalnya mayoritas suku ini menganut kepercayaan dan pemujaan kepada roh nenek moyang. Namun sekitar tahun 1980 terjadi perpindahan besar-besaran ke agama Kristen yang dibawa para misionaris dari Amerika. 11. Suku di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Suku di NTT dibagi menjadi beberapa subetnis yang biasanya diambil dari nama pulau tinggalnya. Suku-suku tersebut terbagi menjadi suku yang mayoritas beragama Katolik, seperti Flores, Timor atau Kupang, dan Sumba. Sedangkan suku yang mayoritas beragama Protestan antara lain Alor, Rote, dan Sabu. Dari 5,3 juta penduduk NTT, 54% beragama Katolik dan 37% beragama Protestan. 12. Suku adat di Papua. Papua adalah provinsi terluas di Indonesia. Sehingga tahun 1999, provinsi ini dimekarkan menjadi dua provinsi, yaitu Papua dan Papua Barat. Situs resmi pemerintah Provinsi Papua mencatat ada sekitar 255 suku asli di Papua. Walaupun terbagi menjadi ratusan suku, namun orang awam seringkali menyebutnya dengan sebutan suku Papua atau suku Irian. Dari total sekitar 4 juta jiwa suku Papua, baik di Provinsi Papua ataupun di Papua Barat, 73% beragama Protestan dan 17% beragama Katolik. Dan itulah daftar suku di Indonesia yang mayoritas beragama Kristen. Tuhan Yesus memberkati. 各位弟兄姊妹们， Saudara sekalian, 这些人 orang-orang itu, 大家看见他身边都有很长的刀。 mereka selalu bawa parang, mandau. 之前他们是用来杀人的，用来打仗的。
Dan alat-alat itu mereka pakai untuk membunuh dan untuk berperang. 现在他们已经相信了耶稣，复活的耶稣，他们只是在那里用这个道在那里表演。 Tapi sekarang setelah mereka percaya Tuhan Yesus, mereka pakai itu semuanya sebagai satu ritual budaya. 你相信这位复活的主吗？ Apakah engkau percaya juga kepada Tuhan yang bangkit ini? 他也会改变你的生命， Dia juga akan mengubah hidup kita 让你的生命更有意义， supaya hidup kita berarti. 让我们可以得到永远的生命，让我们可以得到永生。 Supaya kita beroleh hidup yang kekal. 我们祷告。 Mari kita berdoa.